Salam alaikum. Dans la vidéo, je vais essayer de corriger l'exemple 4 un devoir surveillant numéro 1, l'effet les ondes, مع les suivis temporels, le suivi temporel d'une transformation chimique. J'ai commencé la correction une séance en ligne, Google Meet, par Google Meet, وحضروا des élèves ودرنا la correction, ولكن malheureusement l'enregistrement ما دارش. داكشي علاش غادي نحاول نسجل دابا هاد لا بارتي ديال الشيمي ومن بعد نديرو لي زوطخ بارتي من بعد. يلا فازي لو سوجي هو هذا. دونك الناس اللي حضروا لا سيونس اون لين راه ils ont participé la correction. Voilà les autres حاولوا تبعوا دابا la correction فيه 4 exercices, fait deux exercices des ondes mécaniques. En fait, un exercice des ondes mécaniques ou deux exercices des ondes lumineuses. Là, pardon. Deux exercices des ondes mécaniques, mais un exercice des ondes lumineuses. Nous l'exercice de la chimie. Donc, la première question. Donc, déjà, je lis le sujet. Ou l'intoma, normalement, le sujet. Les associés, dit le carbonate de calcium fait une poudre. Donc, vous lisez le sujet, on dit une poudre, fait le carbonate de calcium, le pourcentage de carbonate de calcium fait de la poudre. On met dans un bécher une masse M égale à 1,3 g de poudre contenant du carbonate de calcium et à un instant T égal à 0, on verse un volume V égal à 200 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, et la formule de la solution d'acide chlorhydrique, de concentration C. On modélise la réaction qui se produit par l'équation suivante. On suit l'évolution de cette réaction par la mesure de la conductivité du mélange à des instants différents. On obtient ainsi la courbe de la figure 2. Allez. Vérifier que la concentration de la solution de l'acide chlorhydrique est, montrer que la conductivité du mélange à l'instant T s'écrit sous la forme. Et là, vas-y, de la correction. La première question, normalement, puisqu'un des sigma 0, غادي نستعمل هاد لو بوان هذا ما عنديش شي طريقه اخرى من غير هاد سيجما 0. هاد سيجما 0 راهي 8.5. D'accord. إذا نمشي l'expression ديال سيجما 0. Donc غادي ندير في la première question, on a sigma 0 égale lambda ديال H3 plus fois la concentration ديال H3 plus T est égal à 0 plus lambda ديال Cl- fois la concentration ديال Cl- T est égal à 0. علاش؟ لأن مازال ما كاينش سي A de plus. Or, هذه est égal à هذه est égal à C. علاش؟ لأن les coefficients stoichiométriques ici, en fait les coefficients ici ديال H3 plus و Cl- بحال بحال. يعني كون درنا l'acide sulfurique فاش كاينه 2 H3 plus SO4 de moins غادي تولي 2 C. ولكن دابا سي C. Donc غادي نديرو C facteur lambda H3 plus lambda Cl-. Donc C égale sigma 0 sur lambda ديال H3 plus lambda ديال Cl-. نديرو l'application numérique 8.5 هي la conductivité في T égale à 0 sur lambda ديال H3 plus راه 35 10 à la puissance moins 3 plus ديال Cl- c'est 7.5 10 moins 3. وكما نساوش نضربو في 10 moins 3 باش نلقاو 0,2 mol par litre. حيت إلا ما ضربناش في 10 moins 3 نلقاوها mol par mètre cube. Voilà. La deuxième question, montrer que sigma s'écrit sous la forme. Donc ça veut dire Sandero, tableau d'avancement. CaCO3 plus 2H3 plus. ماشي بالضرورة ديروا الطابلو d'avancement. ديروه في الوسط لأن ما طلبوش لينا ولكن إلا درتوه راه ماشي مشكل. 3H2O. Normalement عندي هنا N0 هنا C fois V هنا 0 0 en excès N0 moins X CV moins 2X X X. Ça y est. Donc نمشي غير ندير les instants, l'instant T حيت هي اللي بغيت. D'accord. L'instant T, voilà. هنا T est égal à 0 هنا l'instant T. Donc غادي نقولو on a sigma في l'instant T هي lambda H3 plus fois la concentration de l'H3 plus dans le mélange plus lambda Cl- ما تنساوش Cl- qui est spectateur واخا ما كاينش في les réactifs ou les produits هنايا. Donc راه خصكم
تزيدو CA de plus وباش أنا غادي نعرف نمشي لي دوني fois CA de plus. Donc égal. ديال H3 plus, donc H3 plus facteur. H3 plus, alors il y a CV moins 2X sur V plus lambda CL moins fois la concentration de CL moins c'est C. حيت le volume de la solution راه هو le volume أصلا ديال le mélange. Plus lambda ديال CA de plus fois la concentration de CA de plus لاحظوا راه هي X sur V. Donc sigma égale ننشر هنايا lambda ديال H3 plus fois CV sur V fois C moins 2 lambda H3 plus X sur V نشرت هذه plus lambda CL moins fois C plus lambda CA de plus fois X sur V. Je remarque بأن هادو ما فيهمش X وهادو فيهم X donc نجمع هادو اللي ما فيهمش X H3 plus fois C plus lambda CL moins fois C راه هي سيغما زيرو اللي كنا حسبنا قبيله بلوس داكشي علاش لقينا هنا 8.5 بلوس إكس فاكتور دو دو au fait lambda pardon ديال سي ا دو بلس موان 2 لامدا ديال اش 3 او بلس سور في. إلا درتو هاد الحساب غتلقاو 8.5 موان ولا درتو عاوتاني هاد الحساب الآخر غتلقاو 290 فوا إكس هادشي في سيغما. Question 3. Pourquoi la conductivité du mélange diminue-t-elle? Un des deux méthodes. غادي نستعمل غير l'expression ديال la conductivité donc هي sigma 0 plus lambda ديال CA de plus moins 2 lambda ديال H3 plus fois X. غادي نقولوا puisque lambda ديال H3 plus est supérieur à lambda ديال CA de plus d'après les données et X positive donc sigma augmente avec le temps ou la diminue pardon لأن كاين هذا الترم هذا اللي نيجاتيف لأن هذا أكبر من هذا donc deux fois هذا est supérieur toujours lambda ديال CA de plus donc هذا الترم هذا est négatif donc diminue au cours de la réaction. Question 4. Trouvez graphiquement l'avancement maximal. D'accord? Il abrite graphiquement l'avancement maximal غادي نستعمل سيغما فينال. سيغما فينال هي 8.5 moins 290 x max. D'accord? x max. Donc x max égale لاحظوا x max راه هي 8.5 moins سيغما فينال sur 290. Donc est égal 8.5 moins سيغما فينال غنمشي نقلب على سيغما فينال. سيغما فينال هي هذه غنلقاو 4.5.6 دونك غادي ندير موان 5.6 سور 290 واكيد غادي تلقاو 0.01 مول فيكس ماكس. وكيقول لك مونطري كو سي ا سي او 3 اي لو رياكتيف ليميتون. نرجع الى رجعت لهنايا لا رياكسيون لاحظوا باش تكون هذه باش يكون سي ا سي او 3 ليميتون خاص هذا يكون تيساوي زيرو وهذا يكون سوبيريور و ايكال زيرو. دونك خصني غير سوفي انني نحسب سي في موان 2 اكس داكوغ موان 2 اكس ماكس ونشوف واش الي سوبيريور ا زيرو و با. داكوغ دونك غادي نقولوا سي في موان 2 اكس ماكس ايكال نمشي نحسب سي لقينا هي 0.2 فوا 210 على بوسونس موان 3 moins 2 fois 0.01 غادي تلقاوه supérieur à 0. علاش؟ لأن هذا راه هو donc combien donc c'est 40 هنا راه 0.2 fois 0.2 هي 4 10 moins 2 هنا 4 10 moins 2 moins 2 10 moins 2 qui est égal à 2 10 moins 2 donc CV moins 2x max est positif. Par suite, CaCO3 et le réactif limitant. La réaction est totale. Le réactif limitant. D'accord?
Voilà. ممكن إلا بغيتو تقولوا فقط بأن CV sur 2 il est supérieur, CV sur 2 il est supérieur à X max, ou la X max est inférieur à C2, ça veut dire la quantité de matière ديال ديال H3+ est différente de zéro في l'état final, donc le réactif limitant c'est l'autre réactif. Cinquième question. Cinquième question, le pourcentage massique ديال carbonate de calcium في la poudre. Donc, on a P égale à la masse de CaCO3 pur, اللي كاين في la masse de la poudre. هاد la masse هادي هي la masse de la poudre. Donc, qui est égal هاد la masse هادي, c'est la quantité de matière initiale de CaCO3 fois la masse molaire de CaCO3 sur M, qui est égal هادي راهي X max, حيت le réactif limitant. Donc N0 est X max fois la masse molaire de CaCO3 sur petit m égale 0,01 fois 100 sur 1,3. أكيد لقينا peut-être 77%. هذا هو البورسنتاج massique ديال CaCO3 في la poudre. La question 6. La question 6 غادي نحسبوا la vitesse volumique. Donc la question 6. La vitesse volumique راهي 1 sur V d du X sur dt. Or, حنا ما عطاوناش l'avancement, عطاونا sigma. غادي نقولوا d'autre part, sigma égale 8,5 moins 290 fois X. يعني d du sigma sur dt راهي moins 290 fois d du X sur dt. إلا درتي لا ديريفي ديال هادي هي لا ديريفي ديال هادي اللي هي 0 موان لا ديريفي ديال هادي 269 كونستون فوا لا ديريفي ديال اكس. يعني دي دو اكس sur dt راهي moins 1 sur 290 d du sigma sur dt. Par suite, la vitesse volumique en général راهي 1 sur moins 1 sur 290 fois v fois d du sigma sur dt. غنمشيو l'instant t1 عطاونا la tangente. Donc, غادي نختار 2 points. Donc, غادي نقولوا V1 égale moins 1 sur 290 fois 210 à la puissance moins 3 fois نمشي نقلب على لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات. داكشي علاش غادي نختار 2 points مثلا هادي مع جو سي با شي بوان اخر اللي باين مثلا هاد لو بوان جو سي با هاد لو بوان داكوغ. هاد لو بوان راه هو تقريبا هذا. دونك هنا 6.4 وهنا 8.5. دونك غادي ندير هنا 8.5. باردون ماشي 8.5 ديال لا دغوات. دونك جيفاس جو روبرون ديال لا دغوات لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دغوات. نختار 2 بوان من لا دغوات. نختار 2 بوان اللي باينين مثلا هاد لو بوان نيت pourquoi pas هذاك دابا فيه 1 2 3 4 دونك 1 2 3 4 هي هادي هي 6.4 لا 6 وي سي صا 4. وهنا هاد لو بوان هذا هنا 7.4 جيسبيغ ما نكونش غلط. 6 دونك في كل تدريجة صغيرة فيها 0,1. دونك 6.1 2 3 4 سي سا. دونك 7.4. دونك غادي ندير هنا 7.4 و لو طون كورسبوندون راه هو 0 وهنا 6.4 و لو طون كورسبوندون راه هو 100. 1 2 3 4 وي سي سا دونك 100. أكيد غادي تلقاو لا فيتيس V1 égale donc vous faites le calcul. Donc غادي نحاول ندير الكالكول s'il vous plaît. 7.4 ناقص 6.4 égale divisé par 5 fois 20 égale. Voilà, donc c'est
0,17 10 moins 3 mol, sauf erreur de calcul, hein. Lettre moins 1, seconde moins 1. Donc, j'espère un animateur chez Rana. Voilà. La question 7. La question 7. Question 7. مهمة جدا la question 7. قال لك à t est égal à 2t1 demi, on prélève un volume V1 du mélange réactionnel et on lui ajoute VE ديال الماء distillé glacé. Glacé, ça veut dire, je dis que l'instant, la réaction est arrêtée. D'accord? يعني بحال إلا غادي نديرو la dilution. Donc la question est à calculer la valeur de la concentration des ions H3+ dans la solution obtenue. Donc غادي نقولو H3+ dans la solution obtenue, نسميها 2, هي la concentration de H3+ في le mélange 1, ça veut dire في l'instant T1 اللي هي 2T1 demi, fois V1 اللي خدينا على VO plus V1. يعني استعملنا la relation de dilution. La concentration initiale fois le volume initial égale la concentration finale fois le volume final. Donc, ممكن تقولوا نتوما avec H3 plus 1, c'est concentration de H3 plus à T égale à 2, T1 demi dans le mélange. Dans le mélange, je ne sais pas forcément la solution l'oula, سميناها. On met dans un bécher la poudre, on modélise, donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas de... ما استعملوش ces notations, donc dans le mélange initial. D'accord? Le mélange initial. Il abrite la concentration de l'H3 plus 1. D'après le tableau d'avancement, il y a CV moins 2x1 sur le volume total, le V, qui est égal à C moins 2x1 sur V. خاصني x1. Or, on a sigma 1 égale 8 فاصلة 5 moins 290 fois x1. Donc x1 égale 8 فاصلة 5 moins sigma 1 sur 2 avec sigma 1 et la conductivité à T égale 2T1 demi. يعني خصني نقلب على T1 demi بعدا ونمشي نقلب على 2T1 demi, نمشي نقلب على سيجما كوريسبوندونت ونحطها في اكس. عاد هاد اكس غادي نديرها في ليكسبرسيون ديال لا كونسونطراسيون ديال H3+ عاد نحطها هنايا. دونك سي با ايفيدون. نمشي نقلبو على T1 demi هي الاولى. دونك déterminons T1 demi. T1 demi, déterminant T1 demi. إلا بغينا T1 demi تنستعملو سيجما 1 demi هي سيجما 0 ولا نستعمل ليكسبرسيون ديال سيجما. نستعمل ليكسبرسيون ديال سيجما ديريكتومون. فوالا سيجما 1 demi إيكال 8.5 موان 290 فوا x 1 demi qui est égal 8.5 moins 290 fois x max sur 2. Les x 1 demi x max sur 2 qui est égal 8.5 moins 290 fois x max هي 0,01 sur 2. Donc غادي نلقاو 7,05 Siemens mètre moins 1. Donc نمشي ل 7,7 تقريبا، راه هي 7,05 راه هي 7 تقريبا هي هادي، ها هي 7. لو طون كورسبوندون هي هادي، هي 55. دونك T1 demi إيكال 55 سكوند. إلا كانت T1 demi هي 55 سكوند راه 2 T1 demi هي 110. 110 هي هادي. و سيغما دونك هادي دابا سي 2 T1 demi. Le temps correspondant de T1 demi هي هادي. هي هادي اللي هي 6,3. داكوغ. دونك ممكن ندير
AT, donc AT est égal à 2T1 demi, sigma 1 égale sta facile 3 سيمنس متر moins 1. Donc x1 égale, نرجعوا l'expression ديال x1 ها هي 8 فاصلة 5 8 فاصلة 5 moins sigma 1 sur 2 نعاود نتأكد s'il vous plaît هنايا ها هي 8 فاصلة 5 moins sigma 1 sur 2 d'après l'expression ديال sigma 1 qui est égale 8 فاصلة 5 moins 6 فاصلة 3 sur 2 احنا لقينا x1 donc x1 égale on fait l'application numérique 8 فاصلة 5 moins 6 فاصلة 3 divisé par 2. Donc là, s'il vous plaît, 8 فاصلة 5 moins 6,3 égale divisé par 2. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc 8 فاصلة 5 moins 6 فاصلة 3 divisé par 2. 1,1. لا كاين شي حاجة كي ما با 290 ماشي x1 égale 8,5 moins sigma 1 je reprends s'il vous plaît 290. donc c'est normal لأن ما يمكنش 90 290 donc désolé donc on a déjà corrigé ça en direct donc je refais juste la correction divisé par 290 égale voilà donc on a 7,59 je me rappelle bien j'ai dit une élève à 59 oui c'est ça 10 moins 3 mol dit x1 عاد نقولوا donc la concentration de H3 plus T هي C moins 2x1 sur V هاي عاوتاني expression de la concentration هي C moins 2x1 sur V qui est égal C اللي هي 0,2 moins 2 fois 7,57 10 à la puissance moins 3 sur 200 10 à la puissance moins 3. Donc, il est égal, toujours on fait le calcul, 0,2 moins 2 fois 7,56 divisé par 200. 0,12 mol par litre. D'accord? Ou là, normalement, 1,24 10 moins 2. Oui, c'est ça. Donc, la scène dire 1,24 10 à la puissance moins 2. Là, moins 1. Donc, là, moins 3, mais moins 2. 0,124 mol par litre. Par suite, la concentration qu'on cherche, H3 plus 2, égale H3 plus flash 101 fois V1 l'Ikhdina sur VO plus V1, qui est égal 0,124 fois 10 sur 100, les 90 زائد 10, qui est égal à 0,0124 mol par litre. D'accord? Voilà, donc on a la fin de la vidéo, de la partie chimie. Donc on verra les autres exercices bêtes. D'accord? Voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.